हेलो बच्चों आज हम सीखेंगे A to Z, वो भी इन कलर्स के साथ, है ना बच्चों। प्यारे प्यारे कलर्स। चलो हम सबसे पहले इनके नाम जान लेते हैं। ये है येलो कलर, ब्लैक कलर, ये है ब्लू कलर, ये है ग्रीन कलर, ये है ब्राउन कलर, सिल्वर कलर, डार्क ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, बेबी पिंक कलर, ये है डार्क पिंक कलर और पर्पल कलर। सबसे पहले लिखेंगे हम ए। बी। C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।